السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم gâteau esfinge. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau éponge suivant la méthode syrienne. Les ingrédients en français, j'ai 4 œufs, 2 sachets de vanille, 2 sachets de levure, 70 ml d'huile, 120 g de fécule de maïs ou de maïzena, 100 g de farine, 180 g de sucre, 100 ml d'eau chaude. Il faut que ça soit de l'eau chaude. مقادير باللغة العربية عندي هنا 4 حبات بيض، 2 أكياس من الفانيلا، كيسين من خميرة الحلوى، 70 ملل من الزيت النباتي، 120 غرام من طحين الذرة أو المايزينا، 100 غرام من الدقيق الأبيض أو الفارينة، 180 غرام من السكر حبيبات، 100 ملل من الماء الساخن، وأكد على هذا الماء الساخن. أول حاجة نفصل البيض عن الصفار، نخفق البيض ونخلوه على جنب، وبعد نخفق الصفار ونضيف له المكونات الأخرى. La première des choses, on va séparer les blancs des jaunes. On va monter les blancs en neige, on va les mettre de côté, on bat les jaunes et on ajoute les autres ingrédients. والآن كما راكم تشوفوا فصلنا البياض عن الصفار. Donc comme vous voyez, on a séparé les jaunes et les blancs. Maintenant je vais battre les blancs. إذا بعد ما تشكل هنايا خليط رغوي. Maintenant comme vous voyez, on a un mélange mousseux. On ajoute la moitié du sucre et on continue de monter nos blancs en neige. Bismillah. Donc j'ajoute la moitié du sucre et la vanille. إذا كما راكم تشوفوا نضيف السكر والفانيلا، نصف كمية تاع السكر طبعا. كما نذكركم كان عندي 180 غرام، إذا تقريبا 90 غرام نضيفها هنايا، والنصف الآخر نضيفه في الصفار. Donc je continue de battre les blancs. Après l'obtention d'un mélange en neige, enfin des blancs en neige, maintenant on va passer à l'étape suivante. بعد ما تحصلنا على الخليط اللي نحوسوا عليه، الآن نمروا للمرحلة المقبلة. Et maintenant, sans laver les broches, on peut continuer de battre les jaunes d'œufs. إذا بدون ما نغسل الخلاط تاعي نواصل في خفق الصفار. هنا نضيف السكر اللي تبقى لي ونخفق صفار البيض. بعد ما ضربنا جيدا صفار البيض تاعنا نضيف له الماء الساخن شيئا فشيئا ونخلطه بينما رانا نزيدو في الماء باش ما يطيبلناش صفار البيض. Donc pendant qu'on est en train de mélanger nos jaunes d'œufs, on va ajouter l'eau chaude pour éviter que nos jaunes cuisent. Donc j'ajoute le lait, j'ajoute l'huile et je continue de mélanger. والآن نضيف الدقيق والنشا. Maintenant j'ajoute la farine et le maïzena ainsi que la levure. والآن نضيف النشا. Donc j'ajoute la maïzena. J'ajoute aussi la farine. Juste une remarque pour la farine, il faut la faire passer dans la passoire pour éviter les grumeaux. والآن الدقيق الأبيض لازم ننخله أو نغرب له.
Donc je dois faire tamiser ma farine. Donc j'utilise une passoire ou un tamis comme vous voulez. J'ajoute les 2 sacs de levure chimique ونضيف الخميرة كذلك. والآن خلط بالفouet اليدوي. Donc je mélange avec le fouet. إذا كما راكم تشوفوا بعد ما خلطنا جيدا المكونات تاعنا، الآن نبدا نضيف الخليط تاع بياض البيض مع هذا الخليط هذا. Donc après qu'on a bien mélangé nos ingrédients, maintenant on va ajouter le blanc d'œuf. Donc j'ajoute un petit peu et j'essaye d'utiliser la spatule. Donc je prends une spatule et je vais commencer d'incorporer le blanc d'œuf. Donc j'ai là mon moule, je suis en train de badigeonner le beurre. إذا ندهنو جيدا الصينية تاعنا بالزبدة، ومن بعد نوضعو فيها الدقيق باش ما يلصقش معانا الحلوى تاعنا. بعد ما وضعت الدقيق في الصينية هنايا كما راكم تشوفوا لازم نمشي جيدا، ومن بعد نوريكم واش ندير. Donc après après avoir passé la farine dans tous les coins de mon moule, maintenant il faut enlever l'excès de farine. Donc je fais ça et voilà, mon moule est prêt. Je vais mettre mon gâteau dans le moule. Comme vous voyez, je l'ai beurré et fariné. إذا كما راكم تشوفوا دهنته بالزبدة ومن بعد وضعت فيه الدقيق، والآن نوضع الخليط تاعي في المول كما راكم تشوفوا. بعد ما وضعنا الكيكه تاعنا الحلوى تاعنا في المول، الان عندي سر نقولها لكم باش ما يقعدوا لكمش الفقاعات في الحلوى تاعكم. Donc pour éviter les bulles dans votre gâteau, prendre une brochette en bois et faire des va-et-vient. Ensuite il faut agiter comme ça. Et maintenant je vais l'enfourner pour 40 minutes et je reviens avec vous. والآن نوضعه في الفرن على 160 درجة لمدة 40 دقيقة. Donc voilà, je vais le mettre à 160 degrés pendant 40 minutes et après je vais vous montrer le résultat. Et juste un conseil, avant d'ouvrir le four, il faut éteindre et laisser le gâteau à l'intérieur pendant 5 minutes et après on ouvre le four. إذا ما لازمش تفتحوا الفرن بعد ما يطيب الحلوى تاعكم، تخلوها 5 دقائق ومن بعد تفتحوا الفرن. والآن كما راكم تشوفوا بعد ما حطينا قلعنا الحلوى تاعنا من الصينية، هذا هو الحلوى. ممكن تخلوها كما هاك، ممكن تزينوها بشوكولاتة أو بسكر بودرة. Donc voilà, après avoir démoulé notre gâteau, vous pouvez le laisser tel qu'il est, sinon vous pouvez aussi le décorer, soit avec du chocolat, du glaçage au chocolat, ou bien juste avec du sucre en poudre, du sucre glace. Et voilà, après avoir décoré mon gâteau avec du sucre glace, j'espère que vous allez aimer cette recette, elle est vraiment très très bonne. وكيما راكم تشوفوا زينت الحلوى تاعي بالسكر البودره. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه اذا كنتم ما تشاركتوش. والى الوصفه المقبله، في رعايه الله وحفظه.